Sidibe ni sɔgɔma. Wa ni sɔgɔma. Somaw bɛ di? Baasi tɛ. Sidibe. Ba n b'i fo. Mariam bɛ yen? Oui, baasi t'a la. Nin bɛna k'a ka test fɔlɔ ye dɛ. Jumɛn na? Sunkalo kɛ. Oui. Si elle s'est préparée. Voilà, surtout voilà, maa caman tɛ se mɔni kuru bɔ cogo la koyi. N'i tɛ se mɔni mun kan ka da i kan o bɛ da i kan. Test a ka test ye dɔ jumɛn? Sabula on prétend que i bɛ se. Ala k'a diya. Ya Rabbi. Ala k'a se. Ya Rabbi. Ala k'a se. Min fo Mas ka plateau kan mɔgɔ bɛɛ fo. A diyara n ye. Fɛn bɛ studio kɔnɔ yan nɔ. Sabula studio a denbayalen don kosɛbɛ. dɛ. Madame Dolo bɛ yan. An bɛ bɛɛ fo. Madame Dolo fo. Madame Dolo. Sitan. Sitan bɛ yan. Sitan bɛ yan. Fatumata bɛ yan. Susaba bɛ yan. Jagu bɛ yan. Tura Kadav. Filifɛn bɛ yan. Mariam fana bɛ yan. Tabarikala. Voilà, Madame Jara. Filifɛn bɛ yan. Fo ka taa se Musa yɛrɛ ma. A bɔ filifɛn ma k'a ni sɔgɔma. Ka Jaginɛ fo. A bɔ filifɛn k'a ni sɔgɔma. Ka Yaya Jalo yɛrɛ fo. Filifɛn k'i ni sɔgɔma. Voilà. Ka bɛɛ fo. Tabarikala. Fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na. Ɲɛma Umar Cɛfin Mariko. An b'a fo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Tabarikala. Ka foli di Sana Univers a promotrice ma. Madame Mariko Fanta Konate. Tabarikala. An b'a fo sɔgɔmada in na. Kuma ɲɛna. Ka bɛɛ fo. Sidibe. Mali kɔnɔ Mali kɔkan. Sidibe. Bi ye juma ye. Lahɔrɔma don don. An bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka bato. Ya Rabbi. Ala ka juma hɛrɛ k'a di an bɛɛ lajɛlen ma. I ye Jaginɛ fo. Awɔ. A sɔn copie mais n ta ka ɲi n'a ta ye. Cɛ tɛ? Cɛ tɛ? Bon, awɔ. Voilà. Cɛ ka nin ɲini kuma. Bon, awɔ. Kebe i ni sɔgɔma. Somaw bɛ di? Tabarikala. K'i fo. Ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. O maraka basi. Ala k'a diya. Amina yɛrɛ bi. Ala k'a diya. Amina. Ala k'a diya. Est-ce que a bɛ se basi tobi wa? Tɛsi bɛ kɔni bi o. Bon mɔgɔ t'a dɔn maa mun y'a tobi o. Sɛki sira sabali yɛrɛ. A bɛ se ka kɛ a tobira k'a di. Bonjour Mas. Mɔgɔ kun tɛ kɛrɛfɛ mun mɔgɔ to ka. Jɔ ni lamɛn. Bonjour Mas, la barbe de Jaginɛ est comme une guitare acoustique ou bien c'est gazonné toujours. Voilà, c'est Karim Jakite. Ko n ka a ɲininkali k'e la k'e k'a jaabi. Karim Jakite. Ale fana mun y'ale da so ma. Cɛ ka a y'i ɲininka de, n'a y'i ɲininka a jaabi sa. Sɛki ka jaabi ka ɲi kojugu. Mais depuis dugu jɛra on n'a pas parlé de barbe. K'e bɛ foli kɛ. Mas ka bɛɛ lajɛlen fo. Studio kɔnɔ mɔgɔw ka se Subaga Kante, Madame Dolo, se filifɛn ma, fo ka taa se télémédecine ma. Ouais, la télémédecine. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. La télémédecine. Musa y'o de kalan o. Non, il est. Voilà, a bɛ fɛn in dɔn dɛ. Fɛn in dɔn yɛrɛ yɛrɛ de. La télémédecine. Télémédecine. Madame Jara, i ni sɔgɔma. I Jara. An ka sɛw n'an ka kamiw ni an ka wɔlɔw. Wɔlɔ tubabukan ye jumɛn ye? Wɔlɔ, c'est pas perdri? O de wɔlɔ yɛrɛ. Kana bila kuma la sɔgɔmada in na. Sɛki o tɛ? C'est pas la perdri? A bɔ n b'o fɛ. Perdri. E b'a laban na. A bɛ se ka kɛ e b'a la ou bien e t'a la. Sɛki tubabukan don. Nanzarakan don dɛ. Mais an ka kan tɛ. Mais est-ce que wɔlɔ bɛ mara? Est-ce que a bɛ mara? Ne kɔni ma maratɔ ye fɔlɔ dɛ. Ne yɛrɛ m'a ye a bɛ se ka kɛ chef. Parce que mɔgɔ t'a fɔ ko. Voilà, filɛ nin perdri. Est-ce que X de tɛ nin laban? X de b'a la. Perdri. Mais la don wa le don? Le. Non, le ka ɲi a la parce que X b'a la. Non, X b'a la, le ka ɲi a la. Le de don wa? La perdri. La perdri. Ouais. An kɛra foli kɛ. Sɛki Joro. A jo don dɛ. N y'a kɛ n defini ye siɲɛ kelen. A banna. O bannen de. Mas k'i fo. A diyara n ye.
ko ka foli belebeleba di DG ma sokɔnɔ yen ka tanti fana yɛrɛ fo n tɛ segin fɔ minnu fɔra ka ban studio kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ka foli di bɛɛ ma tabarikala plateau kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ka bɛɛ fana fo Musa bɛ fo Ya Jalo yɛrɛ fana bɛ fo Jara fora Ala ka tile hɛrɛ d'a ma Jara fo an bɛ Jara fo Senu ka Senu ka bɛɛ fo a kelen tɔgɔ la kuma ɲana sisan Jo Brahma k'i fo hier tu n'étais pas en forme hein o ye farikolo n'a tɔgɔ ye wagati dɔw la sunkalo kɔni sera banaw bɛ wuli dɛ banaw ka ca u bɛ wuli bon n m'a fɛ k'i ta o ye sa kuma dɔrɔn de kuma dɔ awɔ d'accord n m'a fɛ k'i ta o ye d'accord k'i fo ka lamɛnbaa bɛɛ fo maa o maa sɔgɔlen b'an na ya rabi ka foli k'a di ɲɛmaa ma Umaru Cɛfin Mariku ka ATT bugu maa bɛɛ fo a kelen tɔgɔ la tabarikala ka bi ye juma ye lawurama don an bɛ dugawu kɛ jamana ye jamana a bɛ dangun min kan bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka a jɔ maaya jɔ Ala k'a jɔ maa jɔ Ala k'a jɔ jugu minnu b'a la n'u jɔlen don Ala k'u sigi n'u sigilen don Ala k'u da n'u dalen yɛrɛ yɛrɛ don o ka kɛ badabada dali olu bolo ye ka bɛɛ fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan minnu bɛ tila ka lamɛn WhatsApp groupe k'an ka foli b'u bɛɛ Ala ka juma yɛrɛ da n'u bɛɛ lajɛlen ma ya ka taa foli ani tanuni sɔgɔmada in na an bɛ donna ye Cour suprême ani CNT kɔnɔ n'an donna ye sa fɛn min ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman bɛ foli k'o lase a ma olu Badara Nana Kase ko ani sɔgɔma n'an y'ale fo ka ba ɲumankɛ fo Bayiba mairie district a kɔnɔla la ani Banangabugu merci Mariam cɛ an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma Alhaji n'an y'ale fo an bɛ don administration territoriale kɔnɔ le parrain k'a ni sɔgɔma n'an y'ale fo an bɛ foli k'a di Baldebrek ma Tandare Musa belebele k'a ni sɔgɔma n'an y'ale fo an bɛ foli k'a di mes 4 petits bons amis à Banangabugu Bazou k'a ni sɔgɔma Major an b'a fo n'a ye Major fo fɛn min ye foli an b'a di Jakarija Konate ma ka ba Musa ale ka foli da o kan Dr Jam a tulo b'an ni waati in na a ka foli o bi yan le dentiste i b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ kɔlɔsitigi kɔlɔsi b'a bolo k'a ka dugawu a ka dugawu tɛ bi dɛ non ça tombe pas tabarikala a tɛ bi wala ale kɛtɔ ka ɲin bɔ kɔni ale bɛ sɔn ka hinɛ a bɛ cliché dɔw bɛ yen n'a y'olu fɔ banabagatɔ yɛrɛ bɛ lafiya yanni baara ka ban yanni pensi ka don a da kɔnɔ pensi tɛ de u bɛ ɲin bɔ ni fɛn min a tɔgɔ pensi don dɔw b'a sama di dɛ kɛnɛ karaba bɔ Kalidou Traoré depuis Misabugu a ka foli bi yan ko k'a ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fo o tɛ awɔ ka lamɛnbaa bɛɛ fo ni Ala ye dimanche jira an na an bɛna monsieur le ministre an bɛna a bisimila ni o ye Ibrahim Ikasa Maïga professeur bonjour Mas et à toute l'équipe bonne émission ça fait longtemps voilà Omar Kone depuis Sogoningo an b'a fo a ka foli bi yan kosɛbɛ voilà bonjour Mas ka badage ne tɛ nin kalan ale bɛ ka dɔ fɔ ne yɛrɛ de ma a bɛ ka dɔ fɔ ne yɛrɛ de ma ne yɛrɛ kɔrɔ fɔ ayi mais Mas bataki bɛɛ kan ka kalan ayi dɛ a ma ye ne hakili ɲuman ye ne bataki ma ye ne hakili ɲuman ye hali dɔɔni maa t'a yɛrɛ fari fan bɛɛ tɔgɔ walasa a tigi ka dɔn k'i y'a ye i b'a kalan ayi an bɛ don n'an donna an b'a fɔ Ya Jalo dɔrɔn a ka fiɲɛ ni mɔn senkɔrɔ nin y'an ta kan ye diɲɛ seleke naani ka tɔnba min bɛ yen ni a fan min bɛ yen n'a kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin an balakaw ma n'a bɛ fɔ a ma ko ONU Femmes o
ko Allah sigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan a ye taama kɛ ni ka taa an ka minisiriso la minisiriso min ni u ka baara ɲɛsinnen don wolomasiri tabaw olu ka koɲɛw o ɲɛnabɔli ma n'i ye ko ta ka a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o tɛ Sadio ka yɔrɔ ya Sadio Kamara o t'ale ka yɔrɔ ya ministre de la défense merci kunu tagali kelen Sadio ale ma sɔrɔ yen nka fɛn min ye a ka secrétaire général musolaka in a ye o sɔrɔ yen ni ye musolaka in yɛrɛ tɔgɔ ta k'a lajɛ a tɔgɔ Marie Goretti Nizigana Onifam a ɲɛmaa ye ale ye an ka jamana kɔnɔla la yan nɔ ale de y'u ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛn ni anw ka jamana kɔnɔla la a nakun kun tɛ dɔwɛrɛ ye cogoya min na anw ka jamana ani Onifam olu ni ɲɔgɔn cɛ teriya min b'an cɛ baara ɲɔgɔnya min b'an cɛ o ko o bɛ se ka sabati cogoya min na komi Sadio ale ma sɔrɔ yen Sadio ka ministère o secrétaire général o sɔrɔla yen n'o ye Sidiki Samake le général de division ani musolaka in u ye kuma ta ka a sarada u ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛ ani dɛmɛ min bɛ se ka ta ka ɲɛsin an ka jamana ma lakana sira fɛ kuma kɛra o kan janko an balaka minnu bɛ yen ni olu kɛlen don ka cɛfini saba ka a ta bi cogoya min na olu ka koɲɛw ko o bɛɛ fɛnɛ lajɛ c'est bon non musolaka finitigiw basi t'u la a dɔw bɛ terrain dɔn dɛ a dɔw olu tɛ maga dɛ a dɔw bɛ terrain foyi t'olu ni cɛw cɛ Ala k'i ni ci k'i k'olu kan min kɔni bɛ kangari min da i ye kana kɛlɛkɛ Kati dɛ kana kɛlɛkɛ Kati dɛ cɛw fɛ aw bɛ muso a bɛ muso yɛrɛ de ta ka jugu ni min den ta ye o cɛya ye walima o balimakɛya ye kana kɛrɛ o la ni mun kɛlɛla i b'o nɛgɛ fo kana Bamakɔ tɛ kuma f'i ye dɛ i na baara da o kan mugu dugu kisɛ dugu do dɛ Sɛki fana tɛna se Kati tugun dɛ tɛna se Kati tugun la n'i bɛ taa Sénégal i bɛ munumunu fɛn min ye nin ɲɔgɔn ye a tun bɛ fɛn min kan falen ko o kɛ hakilinaw la falen k'o kɛ baara ɲɔgɔnya o tasiraw fɛ cogoya min na baara ɲɔgɔnya min bɛ an ni Onifam cɛ a ka ja an ka ministère de la défense ale ni Onifam cɛ o baara ɲɔgɔnyaw olu bɛ se ka sabati ka sira kuraw ko olu jɛya cogoya min na bɛɛ lajɛlen b'i ka tata ni ka o sɔrɔ a la nisɔndiya ko don an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ nin ko Ala k'a taa ɲɛ halisa ya rabbi o tɛ a kaɲi i bɛ jumɛn d'a kan Mas mun bɛ d'a kan dɔrɔn k'a fɔ ko u b'u cɛsirilen mun kɛ finitigilaka minnu ni olu ye an balimamusow ye olu ka waleyaw ani olu kɔkɔrɔmadonni a kaɲi kosɛbɛ a kaɲi dɛ sabula muso finitigi ka dɔgɔn an ka jamana kɔnɔna la yan wa mɔgɔ caman kɛlen don ka musoya kɛ fɛn mun ye k'a fɔ ko muso kan ka to so de muso man ka activité foyi kɛ alors que c'est le contraire o jaginɛ ninnu ye dɛ bɛɛ kan k'i cɛsiri o jaginɛ ninnu ye a ɲininen don bɛɛ fɛ bɛɛ ka baara kɛ o jaginɛ ninnu ye o jaginɛ ninnu ye dɛ olu ye jɔn ye muso tɛ baara kɛ hali makan sisan muso bɛ mobili boli a b'a boli voilà donc diɲɛ bɛ ka yɛlɛma a b'a boli nin jaginɛ tɛ conservateur i bɛ conservateur dɔn ko minnu bɛ ko kɔrɔw k'olu fɛngɛ kɛ voilà laadatigiw dɔrɔn a fɔ laadatigiw dɔrɔn ne ninnu ye laadatigiw ye yɛrɛ jɛ dɛ fɛn dɔ bɛ an jɛlen o la i b'a fɔ a y'a kɛ e ni ɲɔgɔn jɛlen n'o la mais fɔlɔ hali fɔlɔ an balakaw nakɔw kun fɛnw kun b'u bolo bamanan kɔrɔlen ayi Sɛki n'an taara bamanan yɛrɛ kana waati jan yɛrɛ tɛ hali sisan nasɔngɔ bɔ tɛ yen o ayi nasɔngɔ bɔ tɛ yen nasɔngɔ bɔ tɛ yen foro bɛ sɛnɛ cɛw fɛ i bɛ kɛnɛ dɔ ta k'a di a ma a bɛ nakɔ sɛnɛ yen e ta ye ka ɲɔ sɛnɛ n'i ye ɲɔ sɛnɛ ka jigiɲɛ fa a banna ale b'a ka nakɔ sɛnɛ fɛn minnu mana sɔrɔ o la o bɛ kɛ nasɔngɔ ye Madame Jara nin ka ɲi dɛ
ali Bamako ya kan ka kɛ dɔgɔ don tiɲɛ tɛ a bɛ taa dɔgɔ la a bɛ taa jɛgɛjɛ la walima a bɛ taa jɛgɛjalan san ka na n'o ye a banna mais e ko ko ka yɔrɔ min bɛ tigɛ k'a d'i ma chef o de bɛ gɛlɛya Bamakɔ ta in na de ayi ne y'a ye i bɛ nakɔ sɛnɛ foro tɛ Bamako yan yɛrɛ o de bɛna gɛlɛya dɔɔnin foro tɛ Bamako yan yɛrɛ nka o da sɔgɔma ye diyagoya ayi nka fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la koyi ka ani yen ta bɔ ɲɔgɔn ma dɔɔnin o bɛ se ka kɛ o cɛ ni de ka moderniser an bɛ se ka siffler tiri quoi cɛ ni de je un expert a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ayi mais a kan ka kɛ o i bɛ taa tu vois i bɛ taa village ninnu na cɛ tɛ nasɔngɔ bɔ o mago de cɛ bɛ sɛnɛ de kɛ ka jiginɛ fa maintenant n'a ye kɔɔri foro yɔrɔnin dɔ bɛ tigɛ k'o di muso ma a b'a ka nakɔ sɛnɛ yen ni min sɔrɔla o la o bɛ kɛ nasɔngɔ ye tomati ni gɔyɔ cɛ ta bɛ a nafɛn yɛrɛ bɛɛ b'a yɛrɛ kɔrɔ ye n'a ye kɔɔri mun sɛnɛ o kɔɔri wari de bɛ bila dɔgɔ o dɔgɔ a bɛ taa dɔgɔ la ni sogo sɔrɔla o bɛ san ka na fo dɔgɔ wɛrɛ ni denw ta kɛra jɛgɛjala ye o bɛ san fo dɔgɔ wɛrɛ a dun ka ɲi dɛ mais o b'a sɔrɔ jiginɛ falen don o b'a sɔrɔ non Burama o b'a sɔrɔ jiginɛ falen donc a bɛ kɛ ten de an b'a to ni jiginɛw fara mais hali sisan yɛrɛ yen fɛnɛ yɛlɛma b'a la ka don a la kɛmɛ y'aw marakaw fɛ a bɛ kɛ cogo di bon basi an yɛrɛ fɛ yen nɔ togodaw la c'est un peu pareil comme ça a bɛ kɛ tan de a bɛ kɛ tan tɔ de tabarikala n'a ye nin ko siffler Bamakɔ yan a bɛ cɛw lafiya dɛ Bamakɔ yan sa caman bɛ sigi kɛnɛ ma dɛ i ye dɔ mɛn o ne ma foyi mɛn mun kana bila kuma la sa ayi ne mago bɛ hakilina de la o ka taa de conservateur kuma dɔw bɛ ka f'i ye yan comme a ka ɲi a bɛ ko maa bɛ se bɔ la wa jago di ayi an bɛ taa an bɛ i jɔ an ka musokɔrɔba fo fɔlɔ Madame Traoré trésor la ka foli ni tanuni ko o lase a ma kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba tulo b'an na ko a Traoré an bɛ foli k'o lase a ma nin waati in na o don ministre min bɛ yen halisa Sadio ka ministre so an na to yen n'an tora yen ko mun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ Turki olu ka maaw olu bisimilara an fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Turki olu ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ l'ambassadeur de la Turquie au Mali Murat Mustafa Onar a tɔgɔ de filɛ nin ye olu tɔgɔ ni larabu tɔgɔ ka surun ɲɔgɔn na tu connais la Turquie Jagnɛ tu connais la Turquie n b'a ye jɔ la wa président tɔgɔ Erdogan tɛ de voilà Erdogan hakili ale don o tuma dɔw la ale bɛ bila mɔgɔw ɲɛ k'u laseli jamanadenw ɲɛ a b'o kɛ a kalan n'o kuranɛ la dɛ o ɲɛmaaya dafalen a kalan n'o kuranɛ la a ka d'a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ n'i bɛ baara kɛ i bɛ diya maaw ye a ka d'a ka maaw ye dɛ i m'a ye coup d'État y'a sɔrɔ a y'i to a ka bɔlɔlɔ sanfɛ dɔrɔn miniti 2 k'a fɔ jamanadenw ye ko ni ale ka d'u ye k'u ka bɔ n ko jamanadenw ni gabakuru y'u ɲɛsin charitigiw ma awɔ cɛ ka kɛra a ma mɛn yɛrɛ o kɛra k'u ɲɛsin charitigiw ma u ko k'u t'a la o u y'a bila n'a bila n t'a bila o tɛ tasuma o ye a minɛ n t'a minɛ o tɛ wari ye dɛ o tɛ kalisi c'est qu'ils sont intelligents Turki u ka lasigiden min bɛ yan a ye taama kɛ ni ka taa fɛn min ye école de gendarmerie o la ka taa yen lajɛ o tɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan wa a kɛra yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a taara yen ale ye ka fara an ka wolomasiri tabaw olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ma kɛnɛ kɔnɔ u taara yen lajɛ taku tun ye min ye ka taa a lajɛ fɛn min ye Turki i b'a dɔn u ka kan a bɛ ka kalan anw ka gendarmerie école la a bɛ ka kalan an ka centre caman na formation bɛ kɛ yɔrɔ min na Turkikaw olu ka kan la langue turque an bolokoli bɛ larabu de fɔ koyi différence b'u ni larabu cɛ différence bɛ yen dɛ a kan ni arabu kan tɛ kelen tɛ kelen dɛ n'an bolokoli bɛ larabu de fɔ koyi o tɛ dɛ wa u farikolo cogoya ni arabu ta ka surun kosɛbɛ dɔw fɔ dɛ
Tu n'as jamais été là-bas? Non. J'ai quand même porté des habits turcs. C'est quoi c'est le dilaté mon gars. Mais y'a ɲininka do. Mais y'a ɲininka ye mun sɔrɔ. Ayi, o kɔni, ayi. I y'a ɲininka ye mun sɔrɔ Turki la o de. A fɔra ko hali ni ma se Turki. N'i sera Sana univers la. O kɔni, o finiw kɔni bɔra Turki. Voilà. Kana ba Cheikh Masa. A ti kɛ Turki ka ye dɛ. A kɔni y'a fini don. A y'a don. Mais o t'a kɛ Turki ka ye dɛ. I bɛ taa n'a ye kɛ. Taa n'a ye dɔrɔn. Ne ka taa ni Cheikh ya. Siɲɛ wɛrɛ n bɛ taa ɲɛmaa ka valise kɔnɔ dɔrɔn. Cheikh ka bon valise ma dɛ. Ayi, n bɛ se k'an kuru. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Turki kan o bɛ ka kalan anw ka centrew la. Awɔ. Wuli ka jɔ o de bɛ ka kɛ an bɛ don min na i ko bi. Turki ka u ka lasigiden min bɛ yan. Ani an ka wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaayaso fɛ. Ka taama kɛ. Ni ka taa a bɛ ka kalan an ka kɛlɛcɛ minnu kun. Turki kan a bɛ ka kalan fɛn min ye centre minnu na. Ka t'u lajɛ. Baara bɛ ka kɛ cogo min na k'o dɔn. N'a kɛcogo ka ɲi. Tabarikala ni min b'a jɛ. K'o fara a ko ka joona joona. O baaraw olu de bɛ sen na. N'a ma ɲɛ an ka jamana i b'a fɔ premier ministre yɛrɛ b'a fɔ cogo min na diversifier les partenaires. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛ sen na Turki an n'u tigɛ a bɛ ɲɔgɔn bolo walasa ka nin baara in ka a kɛ a kɛcogo la. O kama an ka wolomasiri tabaw u bɛ ka Turki kan k'o kalan. O ka ɲi. Ne ko Madame Jara ni kalan ninnu a nafa b'a la. Chef, est-ce que nafa tɛ kalan bɛɛ la? A b'a bɛɛ la dɛ. Ne yɛrɛ kɔni fɛ kalan kɛra sugu nafa b'a bɛɛ la. Parce que n'a m'i nafa yɔrɔ dɔ la a b'i nafa yɔrɔ dɔ la. I taara dugu la i ma taa jamana kan o. Tant que i kalanna kɔni kalan in tɛ bɔ tuguni o b'e kunkolo de kɔnɔ. Tiɲɛ don. Donc n'i kalanna ka ban nafa bɛ kalan bɛɛ la. O ye ne kɔni fɛ la ani chef babu fɔlɔ fana ka dɔɔni fɔ. Muso finitigilaka ninnu an y'o de ɲini a mɛnna k'a fɔ ko muso kɛra baro la i k'i cɛsiri. Parce que an y'o de ɲini ko ka cɛw ni musow ka hakɛw kɛ kelen. N'an ma ɲɛ ko hakɛw bɛ ka ɲini ka d'a ma. N'an bilal'o fɛn fɛn na an b'a ye sisan baara fɛn bɛ kɔɔri fɛn fɛn bɛ yen muso b'a bɛɛ la. Donc n'an bilala min na dɔrɔn k'an k'o kɛ ni cɛsiri ye. Voilà n'an k'o kɛ ni cɛsiri ye cɛw bɛ jɔyɔrɔ min na an ka fana jɔyɔrɔ sɔrɔ o bɛ se ka ɲɛfɔ an ka cɛsiri mais don o don man kɛnɛ ou bien don o don n bɛ so ko cɛw i bɛ place min na an k'o sɔrɔ fana o ka gɛlɛn. O ka gɛlɛn dɛ. Awɔ n tun bɛ fɛ k'o yɔrɔnin fɔ k'o fara o kan. Muso tun tɛ kɔɔri min na o kun ye gendarmerie. Nka sisan a caman b'o la. Caman b'o la. An ka Famakɔrɔ ye fɛn ta ala ka hinɛ a la a tɛ ten. Voilà. Ale ye o daminɛ baaraw daminɛ donc caman b'o la sisan. Caman b'o la. N ka dugawu kɛ ala k'a ɲa. Amina yarabi. Sinon muso cɛsirilenw bɛ yen minnu ye kɛlɛ kɛ. Kosɛbɛ. A b'an hakili jigin Mɛma Sakara la. Waati min na reconquête bɛ kɛ jabali tun b'ale de bolo. A tun bɛ yen. An kun b'a ye terrain kan. Jabali tun b'ale de bolo. Ka wuli ka jɔ barika bonya. Ale tun tɛ segin so yɛrɛ. Ayi. Ne segin so dɛ. Ale bɛ taali de ɲɛdɔn. Seginni. Reconquête waati. A tora a ka taama la. Ka taa kɔna. Ka taa sɔrɔ musolaka dɔ fana bɛ yen. A bɛ ka kɛlɛ kɛ. Kɔna muso tun b'a la o. Kɔna kɛlɛ muso dɔw y'a kɛ. N yɛrɛ ɲɛ dara dɔw ka kati. Awɔ n bɛ ka min f'i ye a kɛra koyi. Bravo. A taara a y'o ye. K'ale yɛrɛ n'a hakili to nin na sa fo ka taa nin ka ko. Fo ka taa ka ko kuncɛ yɔrɔ min na ale ni hakili to a la ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta k'a sɛgɛrɛ ladonw k'o bɛɛ lajɛlen kɛ. A taara min sɔrɔ a cɛsirilen kun don dɛ. Awɔ cɛw tun bɛ mugu ci cogo min na a fana tun b'a ci ten. Kɔna kɛlɛ la kɔni. Voilà. Muso cɛsirilenw bɛ yen koyi. A ka ca. A commandant dɔ yɛrɛ bɛ yen ale tun bɛ jigin para de la. Awɔ muso para a bɛ jigin para la. An famana ma a y'a sɔrɔ commandant de don. Awɔ ale tun bɛ jigin para yɛrɛ de la. Maaw bɛ yen dɛ. Jaa i b'a dɔ dɔn. Muso finitigi a caman. Voilà. A caman u bɛ baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la. Voilà. Que ça soit dans l'administration i b'a sɔrɔ finitigiw ka traitement fɛn fɛn kan ka kɛ u cɛsirilen don a fɛ. Bon i b'a ye kuma dɔw la yɛrɛ gɛlɛyaw b'a la parce que musow don
mais gɛlɛyaw b'a la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mais u cɛsirilen don baara in ka d'u ye voilà tiɲɛna foli kan ka d'u ma an t'u fo ala k'a ɲa finitigi bɛɛ bɛɛ fo sɔgɔmada in na tabarikala k'u cɛsiri halisa tabarikala fɛn min ye turkikaw u ka lasigiden a ko a bɛ foli ni tanu ka a lase lakɔlidenw ma lakɔliden minnu bɛ yen n'o o ye an ka wolomasiri tabaw ye n'u bɛ ka turkikan ko o kalan minnu ye olu ka langi ko o suganti n'u bɛ ka kalan bi ko u b'u fo kosɛbɛ baara in na ko ala ka a durusili ka a nɔgɔya u bolo o tɛ o don y'an ka taa an bɛ taa SNJ kɔnɔ bi kɔni an bɛ wolomasiri tabaw fɛ yen wala ni tɛ surasi kan faamu i tɛ surasi kan faamu kɔni a ɲini ka SNJ kɛ dɛ voilà manjala bɛ ne filɛ min na ni min t'a faamu ne bɛ se ka accélérer kɛ o formation accélérée moi je peux le faire je propose mes services en 45 jours et n'a intérêt tun b'o a kalan kɛ mɔgɔw kun fɛn na ale marché dɔ tun t'a bolo aéroport la i terikɛ professeur Clama awɔ a m'o baara ale ta tɛ surasi kan ye dɛ ale tun bɛ kalan wɛrɛ de kun bon ne ta ye o de surasiya ouais a 15 jours bɛ yen a 45 jours bɛ yen a une semaine bɛ yen a bɛɛ bɛ yen ne bɛ fɛ ka kow faamu an b'a kɛ mas est-ce que jangine tɛ fɛ ka dɔ faamuya parce que an bɛ to k'a ye don o don secteur ninnu fɛ an bɛ to ka kuru k'a kunna an bɛ to ka kuru k'a kun mais a bɛ ka dɔɔni faamuya n'a hakili de ka go n'a hakili ka go dɛ o bɛ sɔn ka k'a la n'a hakili yɛrɛ de ka go yanni yɛrɛ réparé corps o ye mun ye ne réparé corps ayi voilà k'i bɛ réparé corps c'est quoi o tɛ wolomasiri tabaw ka fɛn tɛ mun n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min u bɛ dumuni min kɛ dɔrɔn u bɛ dumuni min kɛ autour de la chafa ala réparé corps i kana surasi kan mɛn bon kolokuru de ka ca o la réparé kɔni o ye dumuni ye kolokuru de ka ca la n'u tilala u bɛ kolokurun ta voilà surasi kuraniw a bɛ ci olu kun voilà ka kolo di mɔgɔ kun na n'a réparé corps par exemple officier sisan surasi kuraniw kan k'u mabɔ o la awɔ officier sisan i nana visite la kan kɔnɔ maintenant visite bantɔ dumuni bɛ tobi o dumuni bɛ tobi a sogo bɛ caya bɛɛ de bɛ jɛ k'a dun corps maa bɛɛ a bɛɛ bɛ jɛ k'a dun c'est ce qu'on appelle le repas de corps officier ni sous-officier voilà maintenant minnu ancienneté minnu nana minnu sɔrɔ ou bien minnu ka jɛla ka bon ni minnu ta ye n'a tilala a bɛ kolokurun ta a b'a ci fitininw kun a b'u jo kolo awɔ cɛ kolo dɔw bɛ olu ka baara dɛ ayi a b'a la o ni bɛ surasiya la o k'i ci kun na ou bien yɔrɔ min surasi kurani a taamasiyɛn fɔlɔ ye jumɛn ye kungana tɛ yan i bɛ ci kun de la kɛ misi galaka ka bon dɛ a b'i jo misi galaka kuturu kɔni tɛna ta se ka kɛ n'ala n'u ma kari-kari o la ni réparé corps mun na ni sɛ b'o la sɛki t'a gɛlɛya kolo tɛ fɛn ka fɔ sɛki t'a gɛlɛya ni jɛgɛ b'a la dun fo n'u y'o turu o kolo turu kun don bon ni jɛgɛ b'a la o tɛ réparé corps ye ni jɛgɛ b'a la jɛgɛ bɛ k'a ya o bɛ k'a ya bon kɔni ye dumuni ye ten sa mais ça c'est pas réparé corps voilà kɔni o y'a dɔ de ye ta tɛ réparé corps ye dɛ ni jɛgɛ b'a la i b'a sɔrɔ a tɔgɔ bɛ falen SNJ fɛn min ye an ka kɛlɛcɛw u bɔra maa minnu bɛ yen n'u tun ye formation kɛ service national des jeunes kunun jamana ɲɛmaa ka fara fɛn min ye premier ministre kan ka fara ministère de la défense kan ka fara an ka wolomasiri taba caman ani ministre caman nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kunun génie militaire la génie militaire la i b'a ye k'a fɔ SNJ cɛ 700 olu de ye formation ka a kɛ surasiya ni ka a kalan bɛɛ lajɛlen k'u kun kalo 6 kɔnɔla la a kalo 6 kɔnɔ marifa bɛ ci cogo di marifa n'a tiɲɛna a bɛ dilan cogo di
ka marifa yɛrɛ ka a démonter ka tila ka a monter kɛlɛ a bɛ kɛ cogo di surasiya gundo k'o ta k'o kalifa u la nin baara bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn min ye kalo 6 kɔnɔ ninnu fɛ kunu ni surasiya ni formation bɛ ban min bɛ kɛ i b'o tɔgɔ dɔn ni surasiya ni formation banna formation bɛɛ lajɛlen bannen kɔ u bɛna aw lajɔ min bɛ k'o la i b'o tɔgɔ dɔn ka kangari da o ya ayi kangari tɛ Musa ti kɔnɛ i kun firifiri e ma mɛn Kati koyi Musa kɔni tɛ foyi dɔn a dɔɔnin kɛ Kati dɛ ayi Musa bɔra Kati Musa ye troisième année de kɛ Kati c'est pas ça a dɔ kɛ ayi o tɛ ya classe joli 8e Masa bɛ Kati dɔn ayi a ma 8 années bɛɛ kɛ yen koyi a ye 8e de kɛ yen o b'a sɔrɔ a ɲɛma tigɛlen o b'a sɔrɔ a ɲɛma tigɛlen ayi e yɛrɛ Musa la Musa ɲɛma tigɛra fɔlɔ yɛrɛ ya e ɲɛma jɔlen don wa i b'a ye awɔ a bɛ fɔ o de ma ko présenter arme chèque o tɛ sa présenter quoi e bɛ ka min fɔ nin o bɛ don formation yɛrɛ de kɔnɔ quoi n'a fɔra i ka arme présenter i ka a ka ɲi an kana secret de défense bɛɛ bɛɛ fɔli man ɲi a bɛɛ fɔli man ɲi théoricien i b'i ka arme Didi ne Didi non ayi ala i b'a pratiquer ni ma théorie kalan o y'a mɛn i b'a pratiquer ni ma théorie kalan ayi i bɛ arme c'est-à-dire ni formation banna aw bɛna lajɔ ka aw ɲɛsin drapeau de ma i bɛ présenter drapeau de la bon ni u nana aw lajɔ sisan donc bɛɛ b'i kali serment i bɛ serment prêter i bɛ serment de prêter k'i ɲɛsinen to drapeau ma n'o y'a sɔrɔ président de b'a kɛnɛ kan président bɛ jɔ walima n'o y'a sɔrɔ ministre de b'a kɛnɛ kan o bɛ jɔ ni chef d'état-major bɛ yen o bɛ jɔ ni commandant bɛ yen o bɛ jɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ka jɔ i b'i kali sisan i bɛ kalili min kɛ i b'a dɔn c'est à dire k'i bɛ dili kɛ fo ka taa se i ni ma sɔrɔsikan na a bɛ fɔ a ma ko sacrifice ultime awɔ ça c'est le sacrifice ultime c'est à dire ka dili kɛ ka taa se fo i ni dili ma k'i yɛrɛ di k'a di fo ka taa se i ni dili ma drapeau min ni i tilelen don a ma nin kɔrɔtalen de bɛ to e bolo sa fo ka taa se i ni binni ma drapeau tɛ bi e ɲɛna ce qu'on appelle le sacrifice ultime a ma nɔgɔ dɛ bɛɛ tɛ se o c'est bien général tu dis c'est bien général voilà non on ne dit pas c'est bien général affirmatif ne tɛ sɔrɔsi o bon n'i tɛ sɔrɔsi kana kan dɔ in fɔ ne ye kana civil kan fɔ ne ye i bɛ sɔrɔsi kan de fɔ ne ye c'est quoi ça i b'a fɔ affirmatif mas n'o kɛra bi est-ce que baro na ja a bɛ ja parce que an caman bɛ an tɛ sɔrɔsi kan mɛrɛ a tɛ ka dege ala de ya a bɛ dege dɔɔnin a bɛ dege ne fɔ affirmatif ou bien à vos ordres chef voilà à vos ordres o ka ɲi donc i bɛ présenter drapeau la n'i présentera drapeau la i ka kalekan i b'o kɛ o kɔrɔ kalekan kɔrɔ sisan ko e y'i yɛrɛ nin di jamana ma jamana bɛ to a la yɔrɔ o yɔrɔ e pere de bɛ to a la ka sɔrɔ ka se jamana ma kunun baaraw de kɛra service national des jeunes na bon minnu filɛ nin ye ka formation kɛ nin ye a bɛ fɔ olu de ma les réservistes 700 éléments formation bannen kɔ sisan bɛɛ bɛ labila bɛɛ bɛ t'i ka ci la awɔ bɛɛ bɛ t'i ka ci la ni mun ye tailleur ye o bɛ tailleur la awɔ n'i ye tailleur ye i bɛ taa i ka tailleur la n'o y'a sɔrɔ i ye micro tigi de ye micro b'i bolo i bɛ t'i ka micro ta i bɛ t'i ka micro baara kɛ mais ni jamana kɔni mago jɔr'i la pif i ni boli bɛ na sous le drapeau i ni boli min bɛ na dɛ voilà c'est ce qu'on appelle sous le drapeau formation c'est ka i bɛ nin fɛ ta ka ninnu sɛbɛn parce que n tɛ segin ninnu ka don bɛɛ u ko désormais ko fɛn fɛn ye fonction publique sɔrɔ ko bɛɛ b'a ye awɔ a bɛna kɛ wajibi de ye o wajibi cɛ a ka ɲi koyi a kɔni ka ɲi a ka ɲi dɛ a bɛ kɛlɛcɛ ko chef a bɛ faso de ɲumanya voilà fana faso kanu don mɔgɔ voilà
a b'a to ni kɛlɛ cunna k'i to fan o fan e bɛ se ka bɔda di mɔgɔw ma. Adama de ye a fɛn sisan a directeur adjoint SNJ Adama Kouyaté min bɛ samedi loisir kɛ. Kouyaté madama. Awɔ. A tɛmɛna yen fɛ. Ale ye SNJ kɛ sisan ale de y'a directeur adjoint a bɛ yen bi. I ma ye. Ne y'a jateminɛ an ka mɔgɔba caman tɛmɛna yen fɛ. Mɔgɔba caman tɛmɛna yen. A tɔgɔ Ben Katara Ali Choguel. Ali Choguel yɛrɛ tɛmɛna. Mɔgɔba caman tɛmɛna fɛ. Réserviste ni ala man kisi la ni a da donna sisan ni kalasini Choguel bolo a kana bali la dɛ. A bɛ se. A bɛ se. mais est-ce que maa bɛ taa retraite la la. N'i bɛ na armée la. ayi ni ye SNJ min kɛ. ayi SNJ kɔrɔ de ye sa ka sɔrɔsiya formation k'a k'i kun. service militaire de don n'i y'a kɛ sisan ni sɔrɔsiya ka di i bɛ continuer o fɛ nka n'o man di i bɛ segin i ka baara kɔrɔ la mais don min na ni kɛlɛcɛ tanya nana i bɛ wele i bɛ taa Mali ni Burukina kɛlɛ la u ye ninnu de wele kɛlɛcɛw bɛ kɛlɛda la waati min na ninnu de tun bɛ k'an ka fan caman garder i b'a fɔ Pɔnɛ Martyr i b'a fɔ yɔrɔ caman olu de bɛ ta ka na olu bɛ dugukɔnɔla garder kɛlɛcɛ minnu bɛ activité la olu bɛ taa terrain kan a bɛ ten de. déjà niveau de base b'u la ka ban. a banna. cɛ ka di k'u kan dɛ. Sɛw bɛ formation yɛrɛ. formation yɛrɛ de don kɛlɛcɛ bɛ fɛn an ka kɛlɛcɛw bɛ former min. Bafo bon ninnu bɔra Bafo de ka na SNJ la. voilà bon kunu u présidentera président na maa 700 donc bɛɛ bɛ labila bon a nisɔndiya ko yɛrɛ ye min ye a major maa min kɛra maa fɔlɔ ye o ka dangan o kɛra muso ye o ka dangan o kɛra muso de ye i m'a ye muso caman b'a la caman b'a la hakilina ka ɲi i b'a yira k'a fɔ musow bɛ ka bɔ den kɛrɛfɛya la voilà ni bɛ nafɛn feere i bɛ segin i bɛ t'i ka nafɛn feere la mais ni jamana ko tayi an mago b'i la tu viens répondre i bɛ nafɛnw dalajɛ k'olu bila so o la ni maa min y'o dɔgɔya sugu kɔnɔ o tɛ nɔgɔya Ala ka n'i ci Ala ka n'i ci ne b'a musokɔrɔba dɔ dɔn ale de bɛ jumadoyaw fɛ ale de bɛ misiri dɛbɛnw ale de b'olu da réserviste kun don ayi ale c'est que n'ale y'i ka dɛbɛ da k'a tile cogo min na e ka da k'a yɛlɛma i b'a to ten de musokɔrɔba t'a la dɛ a bɛ tɛgɛ jɛrɛmini ɲɛ kan a bɛ misiri dɔ la yan bon olu ye SNJ de kɛ janɛ si ma tɛmɛ dɛ i bɛ se ka kɛ o ni wele bila la an bɛ taa kɛ ni wele tɛ bila ni ma ninnu na dɛ n ka fɛn de don volontariat de don i yɛrɛ de bɛ taa n bɛna taa i bɛ taa n'i ka sɛbɛnw ye i bɛ taa n'i ka sɛbɛnw ye fo ale ne yɛrɛ bɛ bolo ja la ayi mais e kan ka taa pour e kan ka hali ne ma taa dɔwɛrɛ kama pour que e bɛ se ka ne faamu moi j'ai un langage militaire ne ye faamu ale bɛ théorie de la quand tu n'es jamais dans les pratiques Jagine e bɛ taa pratique kɛ aw bɛ ɲɔgɔn dafa ka ɲi tan voilà ale ka yani ale bɛ stratégie bɔ e bɛ taa pratique kɛ ne bɛ stratégie ale bɛ stratégie di quoi aw bɛ ɲɔgɔn dafa e bɛ taa pratique kɛ voilà an bɛɛ yɛrɛ na kalan sɔrɔ aussi voilà aw ka taa daminɛ ne ye fɔlɔ e ni Kebe Madame Jara ni Kebe aw ka taa fɔlɔ bon ne y'a bonya di Cheikh ma voilà banna Cheikh Cheikh kan ka nin kɛ dɛ SNJ ya non san wɛrɛ Cheikh i jɔlen don san wɛrɛ an bɛ taa voilà sinon tu es un sportif hein i bɛ se k'a kɛ san wɛrɛ Musa kɔni Musa tɛ se tiɲɛ yɛrɛ la Musa tɛ se a kan ka se dɛ ayi a tɛ se ayi ayi Musa fari ka magan a kan a kɔni muso fari kɔni b'a bolo Segi a fari ka magan a kan Musa tɛ se ka nin kɛ dɛ mais o la a bɛ jo ayi ni a y'a kɛ o la Musa kana a yɛrɛ fɛn yɛrɛ a tɛ se ka nin kɛ a tɛ se Cheikh sabali ne bɛ masigi ka kuma in tiɲɛtigiya match don voilà match don voilà merci nka ale boli ka match don a kunɲɔgɔn tɛ bi dɛ bi a kunɲɔgɔn ko Musa ka taa ji san k'a ka ji san ka na mais Kebe a dun ko a ma k'ale bɛ se boli la Musa fɔ a ɲɛna Musa tɛ foyi la Musa ma sɔn ka wuli yɛrɛ k'ale bɛ boli Musa tɛ se foyi la yɛrɛ ɲini boli hali boli o fana ni kɔnɔna juguya tɛ tɛmɛ dɛ ko Van bɛ Musa da Van bɛ Musa da boli ɲuman Musa tɛ se ani Van tɛ boli ɲɔgɔn fɛ Van t'a ka compagnie yan tiɲɛ don hali y'a danko joli yɔrɔ jumɛn a kɛra ɲɛna
Amaga msen jagina amana nyabi bolo jala de anga ngop mai tuti musa wada SNJ kan nunu ku familiariser fɛn min ye kɛlɛ a kɛcogoya la voilà c'est familiariser en armement marfa kini marfa ka adeli ɲɔgɔn na i degi tactique la tactique de guerre bon guerre fɛrɛw k'i degi la k'i degi topographie la i bɛ topographie dɔn o tɛ subahana mansin dɔ ya mun kɛ ka yɔrɔ janw la non topo musa ni topo musa b'olu dɔn musa ninnu ka topo n'anw ta tɛ kelen dɛ ayi dɛ surasi topo b'a dama a b'a dama surasiw ka topo musa ka topo ye mun ye e bɛ sira bɔ kɛ yan fo ka sira bɔ musa bɛ sira bɔ wa a bɛ se ka jaw u b'a jaw jaginɛ musa pour que i ka topo yɛrɛ kalan il faut passer par l'ENI i bɛ tɛmɛ ENI de fɛ génie militaire mɔgɔw génie militaire olu de bɛ yen olu bɛɛ bɔ la voilà olu bɛ ayi olu yɛrɛ ka base yɛrɛ ye topo de ye ne topo de kɛ c'est le topographe voilà ya Amadou tulo b'a ayi dɛ Amadou ma topo kɛ dɛ Amadou hydraulique de kɛ Amadou m'o de kɛ Amadou Sisoko kɛ topo de don ayi dɛ topo tɛ hydraulique ahora kere ama topo kere ada ka idegi tactique la ka topo ke fɛn min ye a fɔ min ma ko jo sariyaw ka nin bɛɛ kalan de kɛra u kun ani faso kanu yɛrɛ n'o ye instruction civique faso kanu a bɛ don i dusu la cogo min na nin bɛɛ de kɛra maaw kun o nafa ka bon kosɛbɛ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ kalan min na a kelen filɛ u kun o don ala ka a pratiqueli ni ka a nɔgɔya u bolo ala ka a nɔgɔya u bolo madame Jara i bɛ dɔ d'a kan ni i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ne kɔni fɛ nin ye ko ɲuman ye ko ɲuman don dɛ an ye ayi Asimi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko fonction publique désormais a bɛ awɔ a fɛn dɔ bɛ kɛ nin a bɛ tɛmɛ nin fɛ dɛ awɔ a bɛ tɛmɛ nin fɛ n'o ye k'a fɔ bɛɛ ka tɛmɛ SNJ fɛ awɔ ne y'a ye fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔba ninnu caman tɛmɛna fɛ u bɛɛ y'a kɛ an yɛrɛ y'a caman fana i b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ daminɛ faso kanu de la awɔ ni mɔgɔ min y'i faso kanu ka ban i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ olu ka waati yɛrɛ o tun b'a la o o service militaire obligatoire i tun bɛ tɛmɛ a fɛ jagoya awɔ donc a y'o de fɔ ni min tilala n'i bɛ tɛmɛ ni min bɛ banque kɔnɔ baara i na t'o la min bɛ sugu kɔnɔ i bɛ t'o la ni min bɛ sojɔ kɛ i bɛ sojɔ kɛ ni jamana mago b'i la i bɛ boli ka na a banna awɔ an bɛ foli kɛ k'a fɔ ko ɲuman b'a don a kan ka encourager yɛrɛ a banna Kébé bɛ jumɛn d'a kan bon masa hakilina ka ɲi a ka ɲi yɛrɛ de on sont prêts k'a kɛ on sont prêts don dɔ natɔw la masa a ka ɲi yɛrɛ de ko ko bɛ ɲɛma sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya an kɔni bɛ marakaw dɔn ni wari ɲini b'u dɔn ni wari ɲini dɛ commerce ayi mais masa lakana ko fan fɛ ne bolo nafa b'a la quoi hali ni fasoko yɛrɛ tɛ maa o maa ni bɛ se ka i yɛrɛ lakana ça c'est très bien ça hakilina ka ɲi yanni e hakilina la non a ka ɲi CFDJ a ka ɲi parce que wagati min na an ye jamana binnen gɛlɛya kɔnɔ maa caman hakili jiginna ka taa fan fɛ ka yira k'a fɔ hali bi bi in na jamana a bɛ danko min na maa caman bɛ yen u bɛ kuma caman fɔ mɔgɔ caman yira k'a fɔ SNJ min n'an b'a kuma fɔ nin Baba Moribo tile la a kun kɛlen don ka sanga sɔrɔ sabula ale ye ba don a la kosɛbɛ madame Jara ye mun fɔ ale ni pionnier voilà pionnier aujourd'hui pionnier toujours voilà sens de patriotisme i b'a ye k'a fɔ a b'o cultiver mɔgɔw la kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ an bidenw bi na jamana ko la o de ye an jɛ fɛn caman bɛ yen an b'a kɛ an yɛrɛ bolo k'a fɔ ko an bɛ ka mun fɔ o de don ka sɔrɔ jamana i bɛ ka a buruja walima a kanu a t'i la i tɛ jamana yɛrɛ faamu bon mɔgɔ caman bɛ tɛmɛ ni ekɔli fɛ i n'a fɔ bi na gɛlɛya ye jamana sɔrɔ wagati min na an y'a ye minnu y'a kɛ a kalanden kɔrɔ u bɔra faamu min b'o la jamana yɛrɛ kanuni na i da sera mɔgɔ caman minnu b'a directeur adjoint la bi olu caman tɛmɛna a fɛ mɔgɔ caman ye aramaya la a donni kama u yɛrɛ kun bolo dɔrɔn ko animateur do bon a t'a dɔn k'a tɛmɛ k'a bɛ micro dɔrɔn voilà k'a bɛ micro dɔrɔn kan'i k'a kan dɛ voilà donc a tɛmɛna sisan ce qui veut dire que fɛn mun don ne bolo c'est vraiment a ka ɲi i b'a jateminɛ maa minnu bɛ fɔlɔ minnu bɛ socialisme sira kan i b'a ye o jamanaw kɔnɔ a kun waralen don kosɛbɛ donc ne bolo n'a a seginna ka na a bɛ kɛ sababu ye
sinon an ka jamana a bɛ taa taabolo min kan nin maa caman bɛ yen tiɲɛna o tɛ jamana dɔn a kanu t'u la tabarikala o b'a to ni an bɛ don opération kɛlɛtigi ale kɔnɔna la opération kɛlɛtigi o ye wulikajɔ min ni a daminɛra an ka wolomasiri tabaw fɛ a bɛ waatinin bɔ bamanci i mana kɛ fan o fan ka bula don i la k'i minɛ ka a ka ɲi a kɛlɛ a bɛ senna an bɛ don min na i ko bi naran kɔnɔla la baara a bɛ ka kɛ i b'a ye k'a fɔ an ka kɛlɛcɛw wulikajɔ u bɛ ko o kɛ bamanci i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn min ye k'i kerun k'i bɔnɛ i nin na bamanciya i kana a kuma yɛrɛ fɔ bilen walima k'i minɛ ka nɛgɛ k'i la walima ka juru k'i la ka na n'i ye k'i bila bɛrɛ la baaraw olu bɛ senna an ka kɛlɛcɛw wulikajɔ belebele u bɛ k'a kɛ a bɛ fɔ min ma ko patrouille de grande envergure fɛn min ye naranta o kɛlen filɛ nin ye ka na o kun cɛ nara fa min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko forêt de Bawule n'o ye Bawule a kungo kɔnɔlaw ye wulikajɔ a kɛra ye a kɛra sababu ye ni ka tɛmɛ fan caman fɛ tɔnki tɛmɛ kɛra yen fɛ n'i ye ale ta k'a lajɛ fo ka taa se Gomi 3 ma ani ka bɔ Jijeni k'i kunda Jɛma kan o siraw ani o kungo kɔnɔlaw olu larawuli o baaraw olu kɛra u fɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye opération kɛlɛtigi ani a kɛra sababu ye ni ka an ka kɛlɛcɛ caman de bila wulikajɔ la wulikajɔ min ni o bɛ ka kɛ ka jamana ka a lakana jamana k'a nettoyer k'a saniya bamanci daga mana kɛ fan o fan ka a furan ka bɔ yen cogoya min na maaw bɛ se k'u ka taa ni ka segin ka a kɛ cogo la marisi kalo tile 28 wulikajɔ a kɛra an ka wolomasiri tabaw olu fɛ a kɛra sababu ye bamanci caman kɔni bɛ yen olu bɔnɛra u ni na caman fana bɛ yen olu minɛra ni ka juru k'u la ka taa ni u ye wa wagati bɛɛ i b'a ye k'a fɔ bamanciw ni a chauffeurw kɔ u bɛ siran ka don dɔrɔn k'u mɔlɔnti ka siran ka don jamana kɔnɔden ɲumanw na jamana kɔnɔden sɛbɛnw la ka fini falen o ko de kɛn bɛ sababu ye an bɛ don minɛ i ko bi kɛlɛ a ka gɛlɛn an ka kɛlɛcɛw bolo ka sababu kɛ o ye maa ɲuman ani maa juguw bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di n'a ma ɲɛ a bɛɛ fini kelen don ko fɛn kelen min bɛ se ka u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na maa ɲuman olu de kan ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan ni maa jugu donn'u la waati o waati a ye taa a kofɔ fɛn min y'an ka wolomasiri tabaw ye ni dunan donna dugu kɔnɔ a ye taa a dunan kofɔlen ka a kofɔ k'o de bɛ kɛ sababu ye ni ka a to bamanciya wale ninnu olu bɛ jɔ o don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛ senna maa 8 sikanamɔgɔ olu kɔni welela ni ka taa n'u ye u bɛ ka sɛgɛsɛgɛ bi k'u ka kow ni ka a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dagaw cilen kɔ marifa caman minɛr'u la ale ni foronfɛnw olu bɛ dilan ni minɛn minnu ye olu fana caman o minɛr'u la marifa wɛrɛw minɛra a ye fɔ min ma ko fusil o ye marifajan ye o den 4 marifa fɛn min ye dogoyɔrɔw o 2 o tiɲɛna fo ka taa se moto o kun b'u bolo ani foronfɛn dilanfɛnw nin bɛɛ lajɛlen ni fɛn fɛn kun b'u bolo nin bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna wolomasiri tabaw se y'u ta ye an bɛ don min na i ko bi Madame Jara se y'u ta ye an bɛ dugawu kɛ k'alisa Ala k'o kɛ ɲɛtaga ye amina rabi an kun b'o de nɔfɛ sisan n'an ɲɛ b'o la terrain sanfɛ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'a tɔ diya Ala k'a tɔ diya ka tila k'a fɔ tuguni ko i ye min fɔ o yɛrɛ ye belebele cɛ parce que mɔgɔ ninnu n'u donna jamanaden ɲumanw cɛla a dɔ man di tan a ma nɔgɔ dɛ se ka kɛ ka wuli dɔrɔn ka sin ka taa kereni kɛ fan bɛɛ fɛ o fana tɛ se ka kɛ min yɛrɛ y'a ɲuman yɛrɛ dɔrɔn o y'a ye a bɛ don aw mɔgɔ minnu cɛla aw de ka wuli joona ka kofɔli kɛ a bɛ se ka kofɔli kɛ cogo a ka don a ka taa kofɔli k'o cogo la ou bien a ka labɔ ka di voilà ou bien a ka labɔ ka di donc n'a fɛnna sisan a labɔra ka di an ka finitigilakaw ma sisan baara bɛ nɔgɔya a bɛ nɔgɔya o de bɛ baara nɔgɔya sinon tantɔ cɛla a dɔ man di ni ye karisa nin ye karisa o dɔ man di o cogo la mais a bɛ don aw yɛrɛ mɔgɔ minnu cɛla aw de bɛ se k'a dɔn ko nin t'an dɔ ye ko nin ye maa yeleke ye nin maa yeleke ye Kebe e b'a ko ye cogo di hakilina y'o de ye nin wagati ye wagati ye fɛn min na maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kan k'i fara ɲɔgɔn kan k'u bolo fara ɲɔgɔn kan cogoya min na an ka jamana wolomasiri tabaw an bɛ se ka u dɛmɛ parce que n'a fɔra olu bɛ su ni tile u bɛ ka an ka lakana sabati mais baara ka nɔgɔya u bolo o y'a ye k'a fɔ n'an ye maa siganamaw donni an cɛla an kana fara u kan cogoya si la ka kɛ jamana jugu ye an ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka taa u ko fɔ
chaque jour a ko bɛ cogo de bolo mas wolomasiri tabaw ka ni activité ninnu c'est ni wuli ka jɔ ninnu opération kɛlɛtigi ani opération maliko o wuli ka jɔ ba de la an bɛ don min na i ko bi ni wuli ka jɔ ninnu tɛ dɔwɛrɛ anw fasodenw anw bɛɛ ka lakana o ka sabati cogo min na ni wuli ka jɔ ninnu a bɛ bila o hokumu kɔnɔna la n'i y'a ye u b'a fɔ ko minnu bɛ an cɛla n'u bɛ tiɲɛniw kɛ ka an ka to u kofɔ ce qui veut dire que nafaba de b'a la donc an fana kan ka hakili to o la ni maa o maa ye maa yelege i ka dugu kɔnɔ sabula dugu bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn dugu bɛ yen bɛɛ bɛ bɛɛ ka kungo dɔn i tɛmɛtɔ kungo kɔnɔ i tatɔ lɔgɔ kari la n'i ye maa ye i ma deli ka mun ye ou bien mun tɛ b'i ka fan fɛ i b'o dɔn hali tagamacogo gansan a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin bɛ bɔ saheli o bɛ dɔn nin ye sahélien ye sahélien o dɔnnen don walima nin ye saharien nin ye saharien o bɛ dɔn nin ye banikɔka ye kungo voilà o bɛ dɔn nin ye banikɔka ye o bɛ dɔn nin ye ganaduguka ye o bɛ dɔn awɔ jagina o tɛ walima nin ye bananbaka ye a bɛ dɔn n'i y'o maaw ye sabula kungo kɔnɔna ninnu de la u bɛ ye yen nɔ kosɛbɛ n'u yera après u bɛ sɔrɔ ka na don dugu kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ maa sɛbɛw ye ko bon an nana an kalifa aw la tile 2 an bɛ tɛmɛ an tɛmɛtɔla don donc maaw ka na da maa si la tuguni sabula nin ye déjà danaya minɛnw o bɔnna donc maaw ka na da maaw la ten tɔ o banna kɛlɛtigiw wele donc ka taa kofɔli k'u ye donc u bɛ se ka na dɛmɛ ta k'aw sɛgɛrɛ cogo min na u b'o kɛ dakuruda kelen b'e bolo Jaginɛ an ka taa bon vraiment armée ka nin baara in ne bolo Madame Jara ye mun fɔ gɛlɛya b'a la gɛlɛya ye mun ye minnu bɛ boli ka don dugudenw cɛ la parce que caman bɛ yen fɛnɛ i b'a sɔrɔ u balimaw don walima u teriw don u b'a fɔ k'u ɲinɛ b'u la u teri don or que u bɛ tila ka na bi olu kelen de kan donc mɔgɔw k'a lajɛ ka bɔ olu fɛn ninnu kɔnɔ merci ni mun nana ni ne Bamanji la dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la i wolomasiri tabaw dɛmɛ i k'u kofɔ parti politique ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko kadiri kadiri ko u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ k'i se kɛ sanction a bɛ wuli cogo min na o bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an bɛ taa sugu la n'a nana tɔ bɛ fɔ ko k'a f'i ye Cheikh Diallo ale ko ten Lɛtiye an b'a fo nin waati in na voilà bonjour les salutations d'aujourd'hui de Biden se convertissent en incantation de Dozoba. Jaginɛ i ni ko o bi ta bataki de cira ne ma ne bɛ k'a kalan de i kɔrɔkɛ ko ten d'accord bonjour mas c'est le sacrifice ultime et non sacrifice ne de m'a fɔ ko ultime m'a fɔ ten ya n tɛ n y'o de fɔ dɛ voilà fɛnɛ bataki dɔ ye non nin ka bataki bɛ kalan bonjour l'homme de bonne foi je vous salue c'est Tahirou Traoré à Sangarebougou k'a Sangaré a y'i tɔɔrɔ de ya ne ya a kɛlen ka nin fɔ ayi ok n ka man tɔɔrɔ an ti taa n'an bɛ taa Sadio Kamara n'ale y'an ka minisiri ye ni a ka caw ɲɛsinnen don an ka wolomasiri tabaw olu ka ko ɲɛ o ɲɛnabɔli ma Sadio a ye taamani dɔ kɛ o waati la fɛn min ye risikaw olu fɛ yen ka taa Moscou a don kofalen kama an ye ɲininkali kɛ Ben na Ben y'i kanto an ma k'a fɔ ko les nouvelles sont bonnes a m'a fɔ ten ya ko Sadio k'ale yɛrɛ ma deli ka a nisɔndiyalen ye ka tɛmɛ nin don kofɔlen kan a nisɔndiyara ko sabula ko a taara fɛn min nɔfɛ a ɲɛna a bolo tile damadɔ o kɔfɛ an y'a ye a ka ja Kunasini tɛ de Kunasini tɛ ya Kunasini an ka pankuru ma na Kunasini hélicoptère 2 ale ni radar ka taa se minɛnmisɛnnin caman ma ani fɛn belebele 2 min secret militaire kama an tɛ n'u tɔgɔ fɔ Allahu akbar nka u tɔgɔ dɔnnen don bon bɛɛ t'a dɔn dɛ bɛɛ t'a dɔn n'i yɛrɛ ma kɛ officier de classe exceptionnelle n'i t'o ye a tɛ f'i ye a tɛ f'i ye
sabula dogoli kan ko a dogoli kan la an bɛ minnu da kɛnɛ kan m'olu da kɛnɛ kan mais dɔw bɛ an b'olu dogo bon fɛn belebele fila min n'o b'a la an kɛ bɛ ni ka o dogo hélicoptère Cheikh a bɛ fɔ min ma ko vision nocturne i b'o dɔn awɔ o mun ye dibi la merci ka yeli kɛ dibi la dibi mana kɛ cogo o cogo ka dibi ka juguya ni dibi ye hélico ye a bɛ kerunin k'a la awɔ dibi ka juguya ni dibi yɛrɛ ye sa a bɛ kerunin k'a la a bɛ yeli k'a la a bɛ dibi fara de bamaci mana kɛ fan o fan ka bula don i la a b'o de kɛ ka je ci i kɔ la o ka ɲi voilà hali ni finnen don a b'i ye dibi la hali ni finnen don hali ni finnen don o ka ɲi a b'i ye dibi la o ka ɲi o avion olu nana a bɛ min ma premier lot nin y'o ye deuxième lot bɛ yen troisième lot quatrième lot cinquième a dan ye fo sixième ye awɔ nin tɛ nakoba kelen yan filanan bɛ nin kɔfɛ sabanan b'o kɔfɛ naaninan ka taa se fo wɔɔrɔ ma wa u nana irisi avion belebele awɔ a fɔ nin ma cargo irisiw nana n'a ye ka na a jigin aéroport la an taara a kunbɛn ko tɛ diya ɲina dɛ ko tɛ diya ɲina bon ɲɛ bɛ avion in na a bɛ i n'a fɔ u b'a fɔ jɛgɛ ma ko sardine i y'a ɲɛnamaya n y'a photo de ma yala madame Jara ma deli ka sardine ɲɛnamaya ayi chef ma ɲɛnamaya a bɔti kɔnɔma de yan a mɔlen ani télé la o y'a tigɛlen fila ye o a mɔlen Kɛmɛ ma ye ayi mas e ma ye on b'a gagner ça là Diagne on s'en vu ayo so vai c'est grave ni yo non mais c'est grave hein c'est grave aw si ma ye ayi Musa ka jaw yira voilà a ja filɛ nin merci ni ne don bon an ka hélico in bɛ tan de awɔ i ɲɛ b'a ja la dɛ hélico in bɛ tan de a jɛgɛlama don ala ka di ji ala ka ni ji a bɛ tan de Musa kɔni a ka télémédecine a b'a yira fan bɛɛ a y'a yira k'a y'o kɛ minɛ ne ko Ponsier mago ma jɔ i la fɔlɔ dɛ télémédecine o médecine de o Cheikh Diédé o don avion ninnu u bɛ baara la an bɛ don min na i ko bi a réceptionné la sɔɔni sisan i b'a ye dɔrɔn an ka kɛlɛcɛw u bɛna wuli ka jɔ kɛ ni avion fila ye radar no hali ni i nu i y'a ladon an ka jamana kɔnɔ a b'i kiru awɔ i nu i y'a don a b'i kiru radar ka baara o de an ka espace aérien n'o y'an ka sankolo ye o y'an ta ye ma tɛ don ye c'est fini k'i dogo don sufɛ ka bɔ o banna pewu cɛ ka kuma tɛ yan ko ka ji ta k'a min ten o banna o ɲɔgɔn de don o ɲɔgɔn de dɛ k'i nuna don an ka jamana kɔnɔ non k'i sago kɛ ten k'i b'i sago kɛ o banna pewu n'i donna dɔrɔn i bɛ ye i bɛ contacter yɔrɔ min b'i contacter i b'o tɔgɔ dɔn tour de contrôle a ye fɛnw ɲini k'u dɔn sa u b'a fɔ ko il faut t'identifier k'i yɛrɛ ɲɛfɔ k'i ka identifier i k'o fɔ i ye jɔn ye i bɔra min voilà i taa min dɔw bɛ 00 alpha mas c'est bon alpha an kana secret bɛɛ di an kana secret i bɛ ka taa n'a ye sa an kana bɛɛ di u b'a fɔ k'i identifier i ka identifier i b'o fɔ an b'a lajɛ si ça correspond a fɔra a banna si ça correspond pas an bɛ je ci kɔ la dɛ i bɛ kiru dɛ a tɛ fɔ ko segin bon seginni kɔni bɛ f'i ye o ye waatinin ko de ye segin o ye waatinin ko de ye dɛ i ka bɔ an ka sankolo kan ou bien an b'i kiru a fɔ de ma radar bon ni ale taara branché k'a bila a bɛ branché yɔrɔ min na i b'a dɔn a bɛ branché yɔrɔ min na i b'a dɔn bas 101 i tɛ yen dɔn c'est nous merci a bɛ bila yen n'a y'a bila yen an bɛ sɔrɔ ka an ka dugukolo ka a dimension bɛɛ ta sa ka a don a kɔnɔ coordonnées n bɛ ka secret f'i ye bi dɛ n'a y'o coordonnées bɛɛ don donc a bɛ sigi yen n'a sigira yen sisan yɔrɔ nin ninnu ye dernière génération de ye
i nundo a bɛ se k'a yira ten machine bɛ se k'a yira ten ko ni donna yan sisan a don sisan a bɛ fɔ dɔrɔn ko i k'i identifier i identifier a fɔ cogo ma ɲa pof an bɛ kiru ala ka di ci ala ka di ci Allahu akbar kele a ko a wusara dɛ masa ko fusara ko Bamanchu ninnu b'a dɔn nin sen fɛ sa una dɔn ko ko bɛ ko Samori taara ka cɛ caman to Mali la yan dɛ a caman ba Asimi Goyita n'a ka cɛw o bɛ yan dɛ maa caman bɛna Bamanciya haramiya ni i b'a haramu i b'a bila mais i b'a ye k'a fɔ ko faso denjugu dɔw fana bɛ yen nɔ nin wale ninnu kelen sa u bɛ ka a yira k'a fɔ ko fɛn min ye avion ninnu ye ko u kuma ka da kɛnɛ kan ne kɔni u ma faamu bɛɛ n'i ka stratégie de don mais stratégie de ka se ka Bamanci ka se k'u bila hakili wasi la radar y'a jɔlen hali n'i ye kɛlɛcɛ i bɛ siran an ka radar Allahu akbar ala o kɔnna kɛ tiɲɛ yɛrɛ la kaɲi ne ko classement kura ma bɔ de a ka armée classé yan ayi an bɛ sɔn ayi an kana Jekna y'o kɛ dɔrɔn jugu ɲɛ bɛ don an na an kana yɛrɛ classé an ka to tan sa dogolen o de bɛ kɔ voilà Madame Jara kuma tɛ mas ni wagati nin kɔnɔna na n'an y'a jateminɛ minɛnw nana dɛ minɛnw bɛ ka na wa ni i yɛrɛ sigila madenya ja bɛ du la a bɛ don la a bɛ madenya ja du la sabu n'an ye jateminɛ kɛ ka segin kɔ san damadɔni an yɛrɛ tun t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ voilà avion kelen dama o kelen an b'o commandé k'o wari sara voilà o de bɛ to taa ni ka segin na ɲɛ tɛ sɔrɔ la a bɛ na a tɛ na a bɛ cogo min na an t'o dɔn n'o fana nana o bɛ kɛ ɲuman o tɛ kɛ ɲuman ye an t'o dɔn a bɛ minnu yɛrɛ bolo nin ye olu b'a ɲɛ dɔn a ka ɲi a man ɲi olu b'a dɔn n'a tɛ sɔn ka kirinu kɛ ou bien n'a bɛ to dugumana in de la olu b'a dɔn a kɔni an y'u ye i bɛ k'a fɔ ko nin yɛrɛ fana t'a dan ye donc an bɛ foli de kɛ an bɛ foli de kɛ ka ko k'u timinandiya i b'a dɔn wɔɔrɔ de bɛ na kelen nana fila nana filanan bɛ na sabanan bɛ na fo wɔɔrɔ c'est 6 lots bon k'i bɛ yɔrɔnin dɔ fana fɔ mɔgɔ caman fana ka fɛn y'o ye miiriya y'o ye k'a fɔ k'an bɛ ka an ka kɛlɛkɛfɛnw bɔ e yɛrɛ y'a fɔ sisan an bɛ ka dɔw de bɔ ka dɔw yira a kɛlɛ yɛrɛ b'o cogo de la communication kɛlɛ de la fɛn dɔw de bɛ yira a y'u yira k'a fɔ ko an fana labɛnnen don sisan mais fɛn dɔw bɛ olu tɛ se ka yira olu kɔni bɛ to dugu de la olu a bɛɛ tɛ yira donc ko mɔgɔw kana jɔrɔ o yɔrɔ la u kan ka min yira ninnu an bɛ minnu bolo b'a ɲɛ dɔn min kan ka yira o bɛ yira min fana man ka yira o bɛ to dugu la Jayina tɛ nin Burama jamana ka bonya dɔ bɛ sɔrɔ i ka puissance de feu fɛ o don dɛ bon ne bolo bibi na i ye surasi k'a fɔ sisan puissance de feu bonya dɔ ça c'est le terme militaire ja i bɛ ka ko faamu a bɛ ka leçon non c'est très bien puissance de feu i y'a faamu bon bibi na Mali bɛ dangu mun na bi ne bolo Mali mago b'a la sabula maa dɔw bɛ communication a kɛcogo dɔw bɛ yen n'olu kɛra a bɛ se k'a to u fari bɛ faga ko dɔw la mais bibi na an kana Mali bɛ togoya min na bi Sadio tagali min kɛra ne hakili la fɛn minnu bɛ san gɛlɛya minnu bɛ Mali kan ne bolo a minɛn ninnu bɛ san ka bɛn ni gɛlɛyaw de parce que an ye k'a fɔ mun taara kɛ Mondoro a y'a fila tɛ kɛ o kɔsa in na pewu wala a fɔra fɛnɛ n y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ yen bibi na u ye terrain kɛ gɛlɛya min kun kan olu b'a dɔn bon n'a fɔra k'olu nan'u sigi yan nɔ ka ɲinɛ o gɛlɛya kɔ ne bolo bannen de pewu wala ne bolo o de tun bɛ kɛ fili ye a fila tɛ kɛ wala o de tun bɛ kɛ fili ye mais bibi na a diyara a ma diya i bɛ se k'a fɔ bibi na minnu bɛ fanga la armée u mago b'a la sabula ka se finitigiw ma sanga ani waati an y'a ye k'a fɔ Sadio bɔra Mondoro de a bɔlen kɔfɛ Mondoro a ye tagama de kɛ k'i kunɲɛsin Russie ma donc mun kɛra Mondoro a yirala k'a fɔ gɛlɛya dɔw de yira gɛlɛya minnu n'olu yira Mali taara fɛɛrɛ ani dabali tigɛ ka se ka minɛn ɲini minɛn minnu bɛ se k'a to don n'a nataw la jamana a bɛ se k'i kɔ da jugu la o mana bɔ ni sira o sira ye donc o baara mun filɛ nin ninnu fɛ ne bolo a ka ɲi fo ka taa fɔ a to ten komi bɛɛ n'i ka baara don kɛbɛ ka dɔw to olu k'a fɔ k'a man ka kɛ dɔw fana k'a fɔ k'a kan ka kɛ ni bɛɛ jɛra kan kelen ka jamana ko in na a man ɲi ne b'a faamu ten i b'u to yen u fana b'u ta fɔ donc n'u y'u ta fɔ a bɛ ɲɛ parce que bibi na jamana bɛ yɔrɔ min na dɛ dɔw yɛrɛ de bɛ yen a to yen hali ni i ko Ala bɛ yen sanfɛ u b'a f'i ye k'a to yen u b'a fɔ k'a bɛ duguma voilà donc Ala ka ɲɛ ka d'a ma an tɛ sira di ma allo salaamaaleykum waaleykum salaam i tɔgɔ ni jamu kuma b'i bolo an bɛ an ka armée fo ka baara ɲuman na awɔ
k'aw fana fo. A ka baara ɲuman na. A diyara an ye. Ka jamanadenw ɲuman bɛɛ fo. Awɔ. Ka fɔ jamanadenw bɛɛ k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche kɔrɔ k'an ka ɲɔgɔn var la. Inshallah an tɛ an baraji. An b'i fo. Masa wali i ka cɛ a wulila o a tulo b'a la. Niyari. Sam non ko ka dɔ k'a ka dɔw bɛ armée ko Ala ka sebaya di a ma. A fana kan ka SNJ kɛ o. Est-ce que a y'o kɛ yan? Sam wa? A bɛ sɔn ka kɛ. N'a nana an bɛna ɲɛ. Non dimanche an bɛ taa n'a ye. A kan k'a kɛ. Voilà. Bonjour, le général de Dorobougou comment est-il formé dans l'aéronautique aussi? Ni yoni. C'est qui? Jama fɔ. Sama i kɔrɔ kɛ. Comment? A fɔ cogo di? Le général de Dorobougou est-il formé dans l'aéronautique aussi? Bonjour Mas, pourquoi Joe Biden ne fait pas la même formation que toi, Ali Traoré? Ali Traoré. K'ale kana i ta kɛ ko ne t'a la. Allo? Allo? Ouais. An sɔgɔma. Bafuti. I tɔgɔ ni jamu? Tɔgɔ Jara. Jara? Bawani. An tulo b'i la. Awɔ. Ala ka dɛmɛ kɛ. Ya Rabbi. Ala ka kisi gɛrɛgɛrɛ ma. Ya Rabbi. Awɔ. Adjaranye, Ambifo, je suis réserviste, moi et Omar Tchefi Mariko. Sam, Nyaga Badagi. Bonjour, Mas, c'est Sidibé, je vous écoute depuis Boulka Sombougou Koulbleni. Allô? Allô? Et toi, ni Jamou? Allô? Retour tard et bonjour, c'est Samourba. Que le peuple veille après la transition. Sinon, ces politiciens feront comme ont vendu nos matériels. Allô? 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 Et toi, ni Jamou? Aban Soma, et toi, ni Jamou? Bonjour Mas, tu as fait ton formation militaire où? Qui était ton formateur? 20 65. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Et toi, ni Jamou? An tulo b'i la. K'aw fo. Awɔ. Ka Masi fo. A diyara an ye. Ko mɔgɔw ka dugawu kɛ. U ka dugawu k'an ka armée, u ka dugawu k'an ka transition ye. Kosɛbɛ. Vraiment u bɛ wuli ka jɔ min na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. An kɔni an b'u kɔrɔ, an b'u fɔ, an b'u soutenir. Awɔ. Ko ka Masi k'a fɔ bi ko bɛɛ welelen don bi n'Ala sɔnna ni juma jiginna. Voilà, ko an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sanfɛla la yen. An ka taa tɔ woloma ye. Vraiment minɛnkura nalen an tulo b'a la a diyara n ye a bɛnn'a ma yɛrɛ de. An b'i fo. K'u jija. Awɔ, an b'i fo. Allo Mati. N sɔgɔma. Wa somɔgɔw bɛ di? Nba, kuma b'i bolo. Samake, kuma b'i bolo. Aw fo. Awɔ. Aw ni baara Ala k'aw bolo mɛn a la. Amina. Ko min ye ɲininkali kɛ k'a ka min ɲininka tuguni ka formation na dɛ a t'a ɲɛ sira la. K'a ka sabali. Jumɛn? Formation ɲininkalikɛla in kɛ. K'a ka sabali i ka formation a k'a dabila. Awɔ n ko. I tɛna an ta munna ka taa boulevard la de. Kana an ta ka taa boulevard la kɛ Mati. Ni Ala sɔnna ma ne ba. Mati a dabila Mati bɛ woro sara kun. Ne ba n y'a mɛn o bɛ kɛ. An tɛ taa tiɲɛ fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna u ka fara an na. U ka fara an na. Jama ka bɔ ka taa tɛ CEDEAO ko in na. Dɔ kɛra. An sɛgɛnna o Mati. Dɔ kɛra. I ye nɛgɛ ta i y'a bila ko gangalo i y'a ta i y'a bila ko gangalo nɛgɛ tɛ dɔwɛrɛ fɔ nɛgɛ kan an sɛgɛnna. A banna. Ala y'an da min kama i bɛ k'o ye. Tan don. Dɔw bannen de ko o de fɛ Ala mana adamaden da min kama walahi bɛ k'o de mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni Ala ta tɛ. Tiɲɛ don. Wa Mali bɛ Ala bolo Mali tɛ kɛ foyi ye ni Ala ta tɛ. Siga foyi t'o la. Ala k'aw bolo mɛn a la. Ya Rabbi. Ala k'aw bolo mɛn a la. Ala k'a bila kɔrɔya kana bila bana ye. Ala k'aw kisi juguw tɔɔrɔ. Amen. Diallo, Samake, merci beaucoup. Voilà, Nyankoraga Bataki, bonjour mon frère. J'aime beaucoup vraiment cette équipe avec sa manière d'animer. Je suis à l'écoute. Moussa Diallo, Ame Fouli Netanyambo Lassé Ama. Newatina. Allô? 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 Allô, Jacques. Somɔgɔw bɛ di? An b'i fo Bazu. Ni fo. Ka Masi fo. A diyara an ye. Ani Sek. Ka ɲɛmaa fo. Awɔ. Jagɛnɛ.
Moi, quel est le temps? A ka fɛn malangolo kɛmɛ ye. O ka fisa n'o ye. An min fɔ Asimi ni Sabali ye. Aw ne ko k'u jɔ. Awɔ. Y'u jɔ. Goodluck Jonathan. N'u ye RNF d'a ma k'a kana Mali la yan. A tɛ jigin dɛ. A ka avion tɛ jigin dɛ. A tɛ jigin. A tɛ jigin dɛ. An bɛ taa an da pisi kan. An bɛ taa an da pisi kan. Tabarikala. N'a bɛna ci wɛrɛ la Mali la ko ka na k'a bɛna i da don anw ka transition dɛmɛ ko la. O banna pewu. O banna pewu. Pewu. O kɔni u k'u sigi n'o de ye ne don o don n'a fɔra k'a bɛna a kɔni a tɛ jigin Mali la yan. A banna. U kana dɔn ko sunkalo ko dɛ. Non Bazu i ka kuma mɛn o. Voilà. A mɛnna. M'a fo. An b'i fo. Bonjour général de division, moi Mamoudou Cissé depuis Niarela. Voilà. 20 20 18 65. Allô? An sɔgɔma. Aba ni sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu? Bayisa don bɛ fo. Jangana somɔgɔw don. Ani bara. Ba. N'a fɔra ko jangana jamana min bɛ ka nin ɲɔgɔn na baara kɛ, armée bɛ ka nin ɲɔgɔn na baara kɛ. N'a fɔra ko dɔw nana ko fɔ k'olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen da ko élection ko kuma. An bɛ mun de fɔ ninnu ye sisan? An tɛ Ala minɛ an ka bɔ ninnu an ka CEDEAO bila ninnu bolo ye wa? Sɛki. An tɛ CEDEAO bila ninnu bolo an k'an yɛrɛ ta wa? A ko filɛ. Ne bolo mɔgɔ bɛ don ko de la. N'i y'a mɛn an ka don tɔn na, i bɛ don tɔn na kɔrɔ de kama. Kosɛbɛ. Mais ni e hinɛ tɛ tɔn na, i bɛ bɔ tɔn na ka t'i yɛrɛ ɲini. Ala ka mɛn ko n bɛ jangɛnɛ fɔ. A b'a mɛn an b'i fo. 20 20 18 65 maa kelen. An ka maa kelen ta. Allo? 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 Somɔgɔw. Baasi tɛ yen, i tɔgɔ ni jamu? Umaru Kuyate ka bɔ Sirakɔrɔ Nɛgɛntan na. An b'i fo. N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Awɔ. Journaliste mun bɛ bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ Kuyate bolo ka a fɔ i ye. A diyara an ye. Jamana marabaga alu k'i jija alu ka kɔfɛ kuma bila lutigi mana ka kɛ kɔfɛ kuma la i tɛ du mara dɛ. Il an ka nu bila pewu. Tonya lemu. A ka weleli fana ko ka k'i jaabi ka an ka ɲɛmɔgɔw k'i si ma b'a la janfa bɛ labɛn wele la a ma ɲi. Olu k'i jija tuba bɛ la faso ka bɔ mɔgɔw ka mara kɔnɔ. N'a fɔra ko ka bitigi dayɛlɛ ko dɔw ka b'a wo feere ko comptabilité nafoloku la est-ce que a bitigi bɛ taga ɲɛfɛ? A tɛ taa ɲɛ dɛ, Tonya lemu. O de seereya o ye quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ka baara kɛ k'a sɔrɔ jate tɛ minɛ la. Merci beaucoup. An b'i fo. Tonya lemu. An t'a bila? Awɔ. A ye min fɔ Tonya lemu dɛ. O don. Amadu Dumbuya ka bɔ Kulubakaw fɛ yen. Awɔ. An bɛ foli ni tɛmɛni ko o lase a ma. Kosɛbɛ. Ko jɛmukan taabolo ye a diya kosɛbɛ fo ka taa se Ousmane ma. Lui c'est mon homologue en taekwondo. Voilà, lui il est 4e dan taekwondo. Voilà, moi je suis 4e dan tai chi. C'est mon homologue. An bɛ foli d'a ma a bɛ Cour suprême na ni waati in na. O don. Voilà, Kebe. Dakuruɲa kelen. Merci ka bɛɛ lajɛlen fo. Tabarikala. Fɛn min ye ni Ala ye sini tɛnɛndon jira n na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Ni Ala sɔnna ma. Nin kɛnɛ kelen kan. Ni Ala sɔnna. Kibaruyaw ye olu cari. Merci. N bɛ fa fo a bɛ ka n lamɛn nin wagati in na. A tɔgɔ? Mahamadu Kebe. K'a Kebe. 11 Paris ou bien 11 Londres? 11 Paris. Paris. Merci. Madame Jara. Mas. An b'an filɛlibaga ni n'an lamɛnnibaga bɛɛ fo. K'an balimakɛ Seydou fana a bɛ so nin wagati in na k'a fɔ k'alisa ko Ala ka nimaniyaw di. N'an ba banna k'an bɛ dubabu kɛ halisa. Courage. Ani an balimamuso fana bɛ so Wili Yɔrɔ Ture. An bɛ foli k'a fana sabu an ba fana man kɛnɛ. Ko Ala ka lafiyaw di halisa. K'Ala k'an ka jumaw hɛrɛ caya. Amina yarabi. K'Ala ka sunkalo tɛmɛko ɲuman d'an bɛɛ ma. Ami. Cheikh Sidibe. Parce que bɛɛ fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na k'Ala ka juma hɛrɛ k'a di an ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ma. Jo. Burama ka bɛɛ fo Ala ka juma yɛrɛ d'an ma. Aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ami. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dimanche Peace Chronique ale kɛnɛ kan nka yan'o cɛ sa sibiri Cheikh Aso bɛ yan. Aso bɛ yen. Aso final. Heure jumɛn don? Heure jumɛn don? 20h. 20h 21h30. O ye sibiri ye. Awɔ sibiri o tɛ yan. O don. Bon dimanche sa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Peace Chronique 14h. Sufɛ sa 21h.
23h. Le professeur Ibrahim Igassa Maïga, le ministre des Réformes à Bamboulou. Alaka Malikisi.